أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عليه الصلاة والسلام. Comment allez-vous la Houma? Bonne fête à tous. Abe same same alaka sanwara irana aka jeka selignon fait. Abe kaya fama nere ya faroma. Donc bi vidéo benakma limania jose kan quoi. Yen en katanaka voilà dans bena avertissement là c'est karamuko sinayogo de ma quoi. Donc c'est vrai Antununa parce que Tchoukacha Barako aman français quoi. Donc tante bolo tante kambolo ka vidéo ke watibe. Donc sinayozo ne ba wole sinayozo quoi parce que akila bora baranke baran là quoi les eaux là. Donc sinayogo ni tuye silame halalae ka fokiye silame hein. Itonte kodo ke dina kono mbena imagine do yirola ka klaka chifo sinayogo ma. Et puis, Ninklala Olambe Temenanka Woladaye, c'est très très important. Aye Niladje. Vous voyez bien. Sinayogo Dedo, Ani Djufa Sogo. Aye aye. Djufa Sogo, mi l'hérisson, Abefo, Tubabukana, hérisson. Donc, Sinayogo, Beba don ki be baradjou deke, ki be mouria chetanead ko deke, Ibeta bara jufa sogoma, kata ke nashie, kata moro blafli kono kuko ni jufa sogo ye. Or que beba don, a sepene do korane kono, moro mankan ka jufa sogo ta alika don, a plus forte raison ka ke nashie kiko. E ni tun kalane do, karamuko sinayogo, e badon ala toro do be, ala toro sanimo be, nia wurujuli, nia wuruji, wallahi ala bi kodiam roye, bebi la je, bebe kife. Il se côté là. Mais comme ebeta chetanea sera fait, hein, ebeta moro la fli, ka karamoko bo la gauchi, or que donitila. Yanika karamoko nunu doroya. Ta doni nini, ta kalanke, ta même pas niveau 4e en arabe. Ali korane ete se kakala. Ebeta bara karamoko ma. Ali ni karamoko fli la. Doni baro be, munu beseka, aka flira, aka naye ayo dofo ou addition dofo na frila karamoko ba munu kanane do malikono ou bese ka chifo karamoko ma mais enyo ma deni ite foi don si la mea la e beta moro bla flikono ka karamoko doroya ha enyo ma deni mi be shetane a barake ibe moria ke ibe non e ka jugo ni bolisona de quoi parce que ni touye si la mea la la ye hein i tunte jufa sogo ta ni photo mira moro la jufa sogo Iton tuta, et ton tena jufa sogota ni, kanita, kamro, ka baraka nae, ka fom roye ou ka kenachie. Donc, sinayogo, t'as pas ta place ici, quoi. Si la mea, ida, voilà, ta kalanke, o de nafa kaboima, quoi. Hein? Et yere ba don eka karamko, Ousmane Madani, chetana idarala. Ale be fli dongodo, a bedina la gauchi, ni kalanedo, yani kata bara, karamko warema, ta bara yere ka karamko ma. Tu vois, au dernier on quoi, ni tiafola de quoi. Mais karamoko nunu, munu be kalana katameka, ou tue. Ika kuma yoro tu ka kola, wala yala. Doni barao be malila, munu bese ka karamoko nunu ka flira. Mais e mi te fouet don dîner qu'on a, ebe kla ka karamoko la gauchi, parce qu'il be ka toronini, il tombe, bon, groupe dollar, ou yifli, alouti jate. Il tombe Aïdara Kola. Aïdara Fana Kamromi Djate. Si ça, il donne à Moriala. Moriala Fana, il te kana fasora là. Et il beka kafa ouais, Morochama biwele, John de Aïke Morob biwele. Hein? Il beka Moro bloku, ni réseaux. Parce que réseaux, Moro Mounoube qui l'a dit réseaux sociaux qu'on a. Hein? Lou de Al Diaibolo. Sinon, ni tant be Moro Bolo, Wallah ou tout temps perdu ni kakoye. Comme les Maliens, ils aiment le clash kadouye. Ni Moro gauchi, au de Kadi Malien, au de Saint-Faubé qui la met. Sinon, n'a pas foué chitila dina ni kono. Et tu sais qu'à Moro la toubi, et tu sais qu'à Moro blasra, wa, ni ma farati, Wallah, ala bimalo dien kono. Imaïka karamukoye, Ousmane Madani Aïdara, amolalite,
Anaka confiton nous mi président pour ça Aruna Sangare ni Shaula la dara. Donc je te préviens Sinayogo. Nima Karamoko nous tué ne rebi jigi. Y a pas midi 14 ans avec moi. Ima kala ibe mourir djugu ke ka bara djugu ke ka moro blaf likono ibe kla ki dado silame ou nous nyonche. Noro ali noro ala ka noron tilao. Donc ida ato ikika barake, ika dibi kono, ika wo kono Italie. Et ika silame ou toi quoi. Parce que ika joyoro fouchite silame ala a peine ala che. Iame. Donc ta kalanke, domi ibe kala, ka fo ki kala na fo ka dama teme, qui est donné soro, ambe na se ka baro kenyon fait. C'est aussi ka fo silame ouye. Akano yere sengani sinayogoye quoi. Parce que c'est de la temps perdu. À beau défait quoi, en cas temps perdu, en que moi magobé doni de là quoi. Donc c'est la mort, aïe doni nini, en cas temps perdu nini mo l'ankolo sugu de quoi. Parce que en cas temps perdu, en te kan nafa sur kakmana, a te korane don, a te aya don, avec moi qu'on fait quoi. Donc la famille, aïe sabali, aïe doni nini, o denyonte. Donc c'est ça. Donc là l'année sinagoye parce que il fallait que je le remette en place vite fait. Donc, un benanka karamoko la main. Allez, aka doni nafa ba de balawa, abenali mania, jose parti là-bas de la main. Mi bayira ola, mu beke kavru kono, mu benake alkiyama jodo et mu benake alsirati ponka. Abena wala onye, anka se kadon plutôt, anka se kadon, mu bekana, parce que mo chama ba fo oui, ni sara ika dairo là-bas de do. Dairo là-bas tede, parce qu'il bekla kawuli. Alkiyama jodo. Donc, en cas karamoko konate bena wala nye. Et puis, ni ala sonama en bebe nafa sorala. Ni ala sonama. Ne yere ben nafa bade sorala. En cas sigi kalame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنسي لنكو فين الله سبحانه وتعالى تغبر كما أنا صلي لنكو فامودي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابة وبلا جلي ani mɔgɔ n'o de tugura kira ka sira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fo ka taa se alqiyama jɔdon ma an b'o fɔ ni silamɛya ka foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an ka bato kɛlenw ya rabbi ala k'o minɛ an ye an ka jurumu ya rabbi ala k'o yafa dɔnni nafama ya rabbi ala k'a d'an ma k'an fatu limaniya ka ya rabbi ala m'o kɛra hamina ko banna n'o ni Allah subhanahu wa ta'ala ta bɛ bɛn ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye nafolo halala ya rabbi ka nɔgɔya ya rabbi ala m'o kɛra k'an kisi ka bɔ haramu ma ya rabbi ala m'o kɛra an ka du ani an ka denbaya k'u ta fanga di an ma ya rabbi ala m'o kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka walanda ye n'o ye limaniya jɔsenw ye an ye limaniya jɔsen fɔlɔ fɔ k'a fɔ n'o de ye ka limaniya Allah subhanahu wa ta'ala la a y'a yɛrɛ mankutu ni fɛn minnu ye k'o bɛɛ sabati ani ka limaniya ka mɛlɛkɛw la k'a fɔ mɛlɛkɛ ninnu bɛ jɔyɔrɔ minnu na Allah subhanahu wa ta'ala bolo bɛ ala bato o tɛ sɛgɛn ala bato la o tɛ Allah subhanahu wa ta'ala kota ala ye fɛn o fɛn fɔ yamaruya kan na o b'o labato ani an bɛ limaniya tuguni Allah subhanahu wa ta'ala k'a fɔ a ye ciden minnu ci a ye kitabu d'u ma n'o kurana b'o la ni tawrata b'o la ni zaburu b'o la ni suhufi Ibrahima wa Musa an bɛ limaniya o bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ an bɛ limaniya k'a fɔ ciden minnu cira Allah subhanahu wa ta'ala ye ciden ninnu dɔw baro bɔ kira ye ciden dɔw fana m'o baro bɔ a ye k'a fɔ ciden ninnu hakɛ mɔgɔ si t'o dɔn ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ o kumana an kumana olu kan k'a fɔ hali u bɛ hadisa minnu fɔ k'a fɔ ciden 313 ye an ko n ko dalilu kɛnɛman tɛ a man kɛnɛ parce que ala b'a fɔ kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wa sallam wa rusulan lam naqsus alik k'a fɔ ciden dɔw tɛmɛna ne m'olu baro bɔ e kira ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o kumana bi walanda an bɛna dɔn al-imanu bil yawmil akhir ka limaniya lahara jɔ dɔ ma o kumana lahara jɔ dɔ bɛ daminɛ depuis ni bɔyɔrɔ la ni bɔyɔrɔ
o kumana lahara jɔ dɔ bɛ daminɛ o yɔrɔ de la o da to ni mɔgɔ fatura an t'a fɔ ko a taara dayɔrɔ laban na i n'a fɔ o de bɛ fɔ an fɛ ka caya ko an taara bila dayɔrɔ laban na ayi a bɛ fɔ an taara bila kaburu de la parce que a bɛna wuli wa a tɛna to o yɔrɔ la yen o t'a dayɔrɔ laban ye a na wuli don dɔ n'o ye lahara jɔ dɔ ye o kumana nazumu walafiba ko de a ko al-imanu bil yawmil akhir o kumana n bɛna don o walanda de la bi n'o ye limaniya jɔsen dɔ ye parce que an ko limaniya jɔsen ye 6 ye ka limaniya Allah subhanahu wa ta'ala la a n'a ka mɛlɛkɛw a n'a ka kitabu a n'a ka cidenw ani don laban ani latigɛ o kumana n bɛ don laban an bɛna kuma o de kan nka o bɛ daminɛ ni saya daminɛ de ye o kumana kitiw caman b'a kɔnɔ insha Allah an bɛna an da don o la min bɛ ka ɲagami adamadenw ma bi kosɛbɛ parce que an b'o de fɔ kuma bɛɛ maliyɛnw ye an ka jija an ka dɔnni ɲini n'an ma dɔnni ɲini kira ye taamasiyɛn dɔw fɔ o de bɛ ka se anw fɛ yen k'a fɔ ni diɲɛ laban sera waati dɔ bɛna se o kumana dɔnni bɛ tunu ko ni dɔnni tununa pewu mɔgɔw bɛ mun kɛ o bɛna mɔgɔw de ta minnu yɛrɛ ma kalan fiyewu o tɛ diinɛ ɲɛdɔn o tɛ fɛn dɔn diinɛ na o kumana mɔgɔw b'olu ɲininka o bɛna fatuwa de kɛ ka sɔrɔ a dɔnni t'u la ka kuma diinɛ kan k'a sɔrɔ a dɔnni t'u la an b'a fɔ olu de ma du'atun ala abwabi jahannam wajurukɛla minnu jɔn bɛ jahanama tindi sanfɛ ni tuguru nɔfɛ o taatɔ ni e bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma o kumana sheikhu ko de hafizahullah a ko wa athbit su'al al-mar'i min ba'di mawtihi fayan'amu aw yashqa wa lil ba'thi akidi وصدق بأشراط القيامة كلها ووقت تجليها لنا لم يحدد ويوم يقوم الناس يعطون كتبهم فذو الأخذ باليمنى إلى جنة هدي وذو الأخذ باليسرى نعوذ بربنا يسربل من نار الجحيم ويرتدي وكمنا أي أدمنا نجمعي أكوي كيكا أدم أدين كان ينغالي سباتي أسالين كوفي كابوروكونا o ye jumɛn ye k'a fɔ ni adamaden fatura o kumana lahara jɔ dɔ bɛ daminɛ o yɔrɔ de la a daminɛ fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ni bɔli a marhala fɔlɔ o de ye ni bɔli ye o kumana ni ni farikolo kɛtɔ ka ɲɔgɔn bila o kumana o ye lahara ta daminɛ de o de ye sofale ye i bɛna bɔ so dɔ kɔnɔ ka taa so dɔ la i tɛ min dɔn o kumana o marhala kira sallallahu alayhi wa sallam Bara bun Azib hadisa in ka jan kosɛbɛ mais mina kun da surunya comme eru kana janya kosɛbɛ don la kira sallallahu alaihi wasallam ada ka sahaba tun bɛ janaza dɔ la ka shuko dɔ la kaburu dɔ la o y'a sɔrɔ bere b'a bolo yani su in ka don yani ka kaburu dala kɛɲɛ kira sallallahu alaihi wasallam bere b'a bolo wa fi yadihi asan yunakkitu bihi al-hasa a bɛ ka bɛlɛ kɔrikɔri ni bere in ye bon arabuw fɛ yen يعني يدل على أن الشخص له هم يريد أن يذكره يعني حميد باتك لا بفك أن يفو يعني وبحميد بالا أبا حكلي لا فاك أن يفو مغونينا ina fa fi amo nyogona ni do bolo duruma da koro ka me ka me amba fo karsa mumbe o kuma kira sallallahu alaihi wasallam birinde ke ka belen la maga يعني o ko fe asna ka fuye istaizu billahi min azab al-qabr ay tangayin Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo kaburu torom o ko fa kula sisa admadi parce que ni majira ka fo kaburu torobe mutazila bo nangariya kaburu torobe minnu b'a fɔ k'a tɛ ko parce que k'ale an b'a fɔ su bɛ gosi marito na a bɛ kɛ tan k'i ni taara bɔ dugujɛ k'i b'a sɔrɔ a b'a cogo la fɛn dogolen de don e bɛ limaniya la o ye wajibi de ni limaniyara kira la sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ bɛ da mɔgɔ kɛrɛfɛ i bɛ sogo fɛn jugu la f'i bɛ kulo ka mankan bɔ mais min da b'i kɛrɛfɛ yɛrɛ a tɛ bɔ a kalama o ye i bɛ sunɔgɔ la ye o kumana mun b'a bali k'i fatura ni kira ko min bɛ kɛ k'an b'a fɔ k'o tɛ kɛ ko parce que k'an ɲɛ t'a la o kumana kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ay tangani ala fe kabo kaburu toroma oda ta ma fa allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal okmana kaburu toro abi okmana hadisa chama bala dalu fana bala don do fana al-mambana ni bebo deka anga suna don ba bebo deka ako adamade nabna farajena ka nyashin la harama ala be meleke do ci ama bon ni mina meleke be me meleke wora be mi male deme o chama bena wa be aidihim ibasuru akfanun bi ibasuru kasangi jema mbobolo obina
o kɔfɛ mɛlɛkɛl mautu yɛrɛ bɛna a bɛ nin wele k'a fɔ mɛlɛkɛl mautu yɛrɛ bɛna a bɛ nin wele a b'a fɔ ko bɔ i ka taa ala ka jɛn na a ko ni bɛ bɔ i b'a fɔ ni bɛ ji o ye silama ɲuman ye a ko ni bɛ bɔ i b'a fɔ ni ji bɛ ka tonitoni ka bɔ foroko da fɛ min fihi siqa i b'a dɔn dɔw bɛ bawolo ni sagawolo kɛ foroko ye i bɛ ji k'a kɔnɔ a bɛ suma kosɛbɛ nka o tɛ hadisa min bɛ yen kira ko sallallahu alaihi wa sallam inna lil mawti la sakarat ko saya kɔni sigara b'a yɛrɛ saya sigaraw ka gɛlɛn o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko nin hadisa in ko b'o wuli o kumana ni nin bɔra o b'a bila o kasange jɛma in kɔnɔ o bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa sankolo la o b'a sɔrɔ kasa dumanw b'a la mɛlɛkɛw bɛ ɲininkali kɛ ko nin ye jini nin ye o b'a fɔ karisa ni don n'a tɔgɔ ɲuman ye o kɔfɛ ni bɛ kɔsegin ka na don farikolo la o kumana mɛlɛkɛ bɛ na nin nacogo ɲuman na a b'a tigi wuli k'a sigi ka sɔrɔ k'a ɲininka man rabbuka i ka ala ye jeni o de y'a to o b'a fɔ ko ɲininkali bɛ kɛ ni ni farikolo de la parce que ko hadisa nana k'u b'i wuli k'i sigi ni bɛ don i la k'i wuli k'i sigi barzakho de don aw si ɲɛ t'a la minnu bɛ kaburu kɔnɔ o tigi yɛrɛ de b'a dɔn fɛn min don o de y'a to dɔnnibaa dɔ ko ten ko la tatlubu tahqiqa an kayfiyati umuri al-akhirah faman sa'alaka anha faqul sataridu wa ta'lam k'i kana hakika ɲini lahara ko la k'a fɔ fo ɲɛ k'a ye de ko ni mɔgɔ min ɲininka k'a bɛ se ka kɛ cogo di k'i k'a fɔ i yɛrɛ bɛna se yen i bɛna ɲɛ dɔn o kumana u bɛ ɲininka man rabbuka ala i ka ala ye jɛn ye bon i y'a dɔn o ɲininkali caman b'a kala k'a kɔrɔ ma diinu ka i ka diinɛ ye jumɛn ye i ye kitabu jumɛn kalan i b'a fɔ n ye kuranna kalan n ye baara kɛ n'a ye i y'a ye o kuma i bɛ mun fɔ kira la i b'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam n ka nabi ɲuman don n ka kira don limaniyana a la o kumana su'alu kɛcogo question kɛcogo ala bɛ e sabati ni ye muminu ye yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya mɔgɔ minnu ye muminu ye ala b'olu sabati u nɛnw sabati ya rabbi ala k'an bɛɛ taw sabati o kumana Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛ ninnu yamaruya k'u ka fɛzɛ k'a ye yani ka dugukolo fɛrɛ a ye a dalen kaburu in kɔnɔ a ɲɛ dan na a ɲɛ b'a yɛrɛ pilasi la alijinɛ kɔnɔ o kumana kira ko nka nafiki ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ seli a yɛrɛ dalen tɛ silamaya la wala a bɛ seli a bɛ sɔnni kɛ o de ye munafiku ye n'o de donna tasuma na a tɛ bɔ o ni fasiki tɛ kelen fasiki de ye silama jogo an bɛna so o ma ni waati ma koro parce que f'an k'o yɔrɔ de walawala mɔgɔ ye caman bɛ k'a fɔ ko munafiki de b'an fɛ ka caya karisa ye nafiki ye parce que namima bɛ yen maa min bɛ taa dɔ ka kuma fɔ dɔ ɲɛ o ni nafiki tɛ kelen munafiku de ye mɔgɔ min bɛ seli ma a yɛrɛ dalen tɛ silamɛya la o kumana n'o kɔni tigi sara n'o donna tasuma na o tɛ bɔ a ko ni munafiku n'ale bɛna i kɔ don diɲɛ na k'i ɲɛsin lahara ma ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw ci a ma mɛlɛkɛ ninnu fi aidihim musuhun yani jam'u mushin o de ye athawbul khalaq al aswad finingolo faralen finman mɛlɛkɛ bɛ n'a k'a wele ko nin ni cɛjugu in bɔ i ka taa i ma ka dimi kɔrɔ la yani nin bɛ fosi de ka bɔ i n'a fɔ yuguba saga si n'i y'o don kɔɔri paratala na k'i b'a parata dɛ o y'a dɔn o ma nɔgɔ o bɛ kɛ cogo min a bɛ bɔ ten de ni bɔ ko gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ kasa cɛjugu b'a nɔfɛ o kumana ni ti yɛlɛ ka taa sanfɛ o kumana mɛlɛkɛ bɛ n'a ma ye cogo cɛjugu la o b'a wuli k'a sigi o b'a fɔ ko yali i ma ye jɛni ye a b'a fɔ ha n t'a dɔn o kumana o b'a bugɔ ni marito ye ani a bɛ kulo la tulomafɛn yani jinɛ ni adamaden de t'a mɛ ɲɔni danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen b'a mɛn o de y'a to a ko ya fana walil ba'athi akidi o kumana k'a fɔ lahara fana ala bɛna niw segi farikolo la k'i ka da o la parce que dɔw b'a fɔ ko ko i farikolo mana toli ka kɛ mugu ye ko lahara ko tɛ yen ko tiɲɛ tɛ hali dugukolo jalan ni san nana kaba binw bɛ falen jɛni y'o binkisɛ kɛ dugukolo la mɛ ni san taara tilema mana na i bɛ se kungo kɔnɔna dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ jara i tɛ foyi ye bilen o kumana binkɛnɛ min bɛ falen ni ala subhanahu wa ta'ala de y'o kɛ maa si ma t'o binkisɛ sɛri dugukolo la o ala bɛ dɛsɛ cogo di ka adamadenw fana lawuli k'o jɔ o kumana ko i ka da lahara wulili la o kumana n'i bɛ kɔsegin ka na farikolo la dugukolo bɛ bɔ adamadenw da la mɔgɔw bɛ bɔ ka bɔn ɲɔgɔn kan kɛl farashil mabsus i b'a fɔ virivirininw mana bɔ biliw mana bɔ dugukolo kɔrɔ o kumana ala bɛ tile gɛrɛ adamadenw na i n'a fɔ dɔw b'a fɔ kalekisɛ hakɛni ka tile jigi ka na fo an kuncɛ la o kumana
dɔw wɔsiji bɛ taa fo ɲɔgɔnya 70 la a bɛ dépend i yɛrɛ ka baara kɛcogo dɔw ta bɛ da o kunbere kuru la o kumana adamadenw bɛ degun b'u sɔrɔ u b'u kɔ don ka taa u b'a fɔ an ka taa adama nɔfɛ u b'a fɔ adama ma anta allazi khalaqaka Allahu biyadi ala de ye i dan ni a bolo ye min ka kan ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ala yɛrɛ de b'o cogo dɔn o kumana adama b'a fɔ an fa adama b'a fɔ inna rabbi qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa lam yaghdab ba'dahu aw lam yaghdab qablahu a b'a fɔ ne ma diminina a ma deli ka dimi ka kɔn min ɲɔgɔnna ye a tɛna dimi fana min ɲɔgɔnna kɔfɛ o kumana an fa adama b'o de fɔ ka mɔgɔw jaabi o kumana an fa adama b'a fɔ de a b'a fɔ ale ye jiriden dun a fɔra ale kana jiriden dun ale y'o dun o kumana ale b'a yɛrɛ kun jɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw bɛ taa nuhu nɔfɛ nuhu fana b'a ka ta fɔ mɔgɔw bɛ taa ibrahima nɔfɛ nabila ibrahima o b'a ta fɔ musa fana o b'a ta fɔ o kumana isa fana o tɛ kuma o b'a fɔ k'a ka taa kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin kira ma o kumana o yɔrɔ de la kira bɛ sujudu bi Allah subhanahu wa ta'ala ye sunnalido ɲinini na o b'a dɔn seli tɛ tulonkɛ ye dɛ lahara n'a gɛlɛya kira b'i ten turu sallallahu alaihi wasallam o da kira ye o de fɔ a fatutɔ as-sala a ye seli a n'a ka mara b'a bolo kɔrɔ a ye hakili t'o la o kumana ala b'a fɔ kira ma sallallahu ya Muhammad irfa ra'sak washfa' tushaffa i kun kɔrɔta i ka sunnalido ɲini i bɛ sunnalido i ka sunnalido ɲini sunnalido bɛ k'i o kumana Allah subhanahu wa ta'ala bɛ na kɛnɛ kɔnɔ nali la min a yɛrɛ ka kan min adamadenw ka nacogo bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ wal malaikatul kerubiyuna o kumana mɛlɛkɛw fana bɛ n'a nɔfɛ o kumana ala b'a fɔ ya ibadi munzu khalaqtukum asma'u aqwalakum wa ara af'alakum fal'ana asma'u faman wajada khayran falyahmadillah o kumana hadisu nana n'a ye cogo min Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ n ka jɔn ne de aw kami ne aw dan dulo b'a ka kumakanw na ɲɛ b'a ka kɛwalew fana na o kumana a ye ne yɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala lamɛn o kumana o yɔrɔ la Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye min ka gafe di i ma i kini bolo la o kumana o de ye hɛrɛ ye nka n'a ye min ka gafe di i numan bolo la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o kumana yan'an ka taa ɲɛfɛ an b'a fɔ o lahara jɔ don kira sallallahu alaihi wasallam a bɛna shafa'a de kɛ n'o ye surunalido ye o kumana o surunalido n'o ye shafa'a ye shafa'a nasira ka ca a nasira ka ca a fɔlɔfɔlɔ o ye ka shafa'a kɛ munna ka surunalido kɛ munna ala bɛ se ka kiti tigɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw mɛnni tile kɔrɔ u jɔlen wɔsilen u tɔɔrɔlen u sɛgɛnnen o kumana o de ye kira sallallahu alaihi wasallam ka kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye ala bɛn'o de di kira ma lahara jɔ dɔ parce que adamadenw sɛgɛnnen u tɔɔrɔlen u b'a fɔ ala ka kiti tigɛ n'a bɛ kɛ min ye sa ka ko ye an mɛnna tile la an tɔɔrɔ la o t'a jira fana k'a fɔ hadisaw bɛ yen k'a fɔ dɔw bɛ kɛ larosi suma na don min ni suma tɛ yen o hadisaw fana bɛ yen o mɔgɔw b'o dama na ya rabbi ala k'an y'olu la o kumana o ye sunnalido fɔlɔ munna kiti ka se ka tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sunnalido filanan ani sabanan o ye ka se ka sunnalido kɛ mɔgɔ dɔw ka ɲuman ni juguman bɛɛ kɛra kelen ye kira bɛ sunnalido kɛ olu ka se ka don alijinɛ na ani mɔgɔ dɔw fana yamaruya kɛra n'u ye ko ka taa tasuma na a bɛ sunnalido kɛ olu kana don tasuma na o bɛ yen o kumana sunnalido naaninan شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله قد سنالدوك كاين الله سبحانه وتعالى في ala ka se ka mɔgɔ dɔw ka place kɔrɔta hali sisan alijinɛ kɔnɔ ala ka se ka mɔgɔ dɔw ka place kɔrɔta o kuma dɔnnibaa bɛɛ bɛnna ni sunnalido naani in kan o kuma sunnalido dɔw bɛ yen dɔw ma sɔn o ma an bɛna an da dɔw bɛɛ la sunnalido duurunan ka mɔgɔ dɔw don alijinɛ na lahara jɔ don silamɛw a man di mumini dɔw ka sɔrɔ u ma juge fiyewu i y'a ye parce que kira y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam a fɔ mɔgɔ 70,000 bɛ lahara jɔ don olu bɛ don alijinɛ na ka sɔrɔ u ma ɲininka o tɛ juge u ka foyi tɛ juge o kumana an b'a fɔ o de ma ko hadisu okasha ka hadisa i m'a ye okasha tun bɛ yen min kan a ko kira ma a ko kira sallallahu alaihi wa sallam a ko n b'a ɲini ala fɛ dugawu kɛ ne ka k'a mɔgɔw la kira ko e b'o la
do wɛrɛ nana ko kira duwawu kɛ kira ko ayi ko o ka sa ye dan ka ban o kɔrɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna don tugu tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ kana n'a kɛ tugu kira duwawu kɛ n ka k'a la n ka k'a la ni dɔ t'a la n'a ko i t'a la i y'a dɔn o bɛ k'a damana fɛn wɛrɛ de o kumana ko o ka sa b'o mɔgɔw la o hadisa fana sarihaw bɛ a ka jan parce que a y'o mɔgɔw taamasiyɛn fɔ o ka ko bɛɛ sirima Allah subhanahu wa ta'ala la hali rukiya fɛn minnu bɛ daga mɔgɔ fɛn dɔw dagalen don i n'a fɔ farigɔn dɔw bɛ na i b'a fɔ ka kilisi kɛ k'i salo kilisi min tɛ nɛni jugu tɛ filankafoya kumaw tɛ a bɛ arabukanw na a bɛ an ka kanw na walama a tigi tɛ hali o si ɲini fɛn o fɛn mana sɔrɔ a y'a bɛɛ to Allah subhanahu wa ta'ala ma o kumana ko o mɔgɔ 70,000 bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o ma ɲininka o kumana solinalido 6nan ka solinalido kɛ mɔgɔ min ni lajaba ka kan munna k'o fiɲɛya i n'a fɔ Seydina Ali ala ka jɛmɛ ka bɔ Ali min ma wolofa Abu Talib a ye ko bɛɛ kɛ kira ye ka kira kanu k'a dɛmɛ a ka fɛn bɛɛ la nka a ma sɔn ka tuubi saya bɛna ta a tɛgɛ ma kira nan'i sigi a kɔrɔ sallallahu alaihi kira ko kul ya am la ilaha illallah a fɔ dɔrɔn bina kɛ la ilaha illallah o b'i kisi lahara an ka mɔgɔw bɛ min na k'a fɔ ko la ilaha ko jɔyɔrɔ man bon ko jeliw b'a fɔ finɛw b'a fɔ nin b'a fɔ nin b'a fɔ an b'a fɔ silamɛya tɛ ko n bɛ kunfin hakili jate minɛ walama min yɛrɛ ka miiriya fɔ a la silamɛya ye nasi sɛbɛnninw de o y'a fɔ k'a da yɔrɔ min an k'a fɔ k'a da yen kira y'o de fɔ sallallahu ko man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna ni mɔgɔ min ka kuma laban sera ka kɛ la ilaha illallah i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ye o kumana kira nan'i sigi a kɔrɔ a ma se k'a fɔ fiyewu o kumana fatulen kira ko Ali ma Ali nana fɔ kira ye ko i bina kɛ fatura kira ko izhab fawari taa i ka taa sutura hali ni fa tɛ silamɛ ni kafiri don n'a fatura a suturali ma wajibi o kumana ni kafiri fana don i seko bɛ k'a ye mɛ n'a y'i bila ala kota minɛ i t'o de kɛ wala i ma kan k'o kɛ mɔgɔ tɛ ala kota mɔgɔ wɛrɛ ni dɔngɔ kama o kumana kira sallallahu alaihi a bɛ sunnali do kɛ munna Abu Talib ka jahanama ka fiɲɛya o ko de y'a to ko k'a bɛ jahanama so fɔlɔ la a bɛna bila yen de nka a kunkolo zɛmɛ bɛ tobi o fɛ o de y'a to Imam Qurtubi ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ale ka tafsiru bɛ yen n'o b'a fɔ al-Jami' li ahkam al-Qur'an Qurtuba ale bɛ Espagne mara kɔnɔ silamɛ ye san 800 kɛ Espagne fan minnu fɛ Qurtuba b'a la Granada b'a la wala Ishbiliya ninnu a ko a ka tazkira kɔnɔ nin kuma in kɔfɛ ko n'a fɔra kuranna kɔnɔ ko ala ko fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sunnalido b'a ka sunnalido tɛ fɛn ɲɛ o ye suratul mudassir la a ko la tanfa'uhu fil khuruj minan nar a tɛ se k'a nafa de ka kafiri bɔ jahanama kɔnɔ ko kama tanfa'u satal muwahhidin alladhina yukhrijuna minha wa yadkhuluna aljanna i n'a fɔ sunnalido bɛ se ka ala keleban diya ala kotalaw mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun ka ala kota bɛ yen a ma se ka yafa n'a taara tasuma na ko sunnalido bɛ se k'o tigi bɔ o kumana halisa an bɛna se o dalilu ma kosɛbɛ o kumana sunnalido 7nan kira sallallahu alaihi wasallam kitiw tigɛlen muminun bɛ alijinɛ da la waati min ka sunnalido kɛ ala bɛ se ka jɛn o ka don alijinɛ kɔnɔ a seginna an b'a fɔ an ka nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ a seginna shafa'atuhu fi ahli al-kaba'ir min ummatihi ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وكما كسرنالدو كبيرة جرمتوي من اندورا تسمانا وكاسيكابو ولا نيورا يامان جو يانغا كما كوسبه باسكي ان في مالا او بي يورو تشامانا دينا بكا كني دومودي دوبي اما كلا دو ربي كلاسي سبا كلاسي دورو وبتا سيكو كوبي واجوليكي ولا كوبا فو يرما كولو كراموي ko fulu fana ka lamɛn de an b'a fɔ i fili cɛ jugu de shurutul mufti wal mustafti mɔgɔ min kuma diinɛ kiti k'a ka fatwa kɛ wala shartu de b'a la mɔgɔ tɛ se hali kuranna kalanni n k'a sɔrɔ ijaza de b'i bolo i kuranna kalan k'a dɔn a bɛ daga i ka maa wɛrɛ kalan na fɔlɔ ta kun y'o de ye u bɛ ijaza de sɛbɛn k'a d'i ma i karamɔgɔ b'a dɔn a dar'i la i ka harifu ka ɲi dɔnni b'i la a sabali b'i la majigi b'i la a alaɲɛsira b'i la a karisa an bɛ ijaza d'i ma i bɛ se ka taa i bɛ mɔgɔw lakalan nga bita ijaza ko t'a la foyi ko t'a la dɔ bɛ wuli dɔrɔn a bɛ taa micro kilo 2 siri wala ka sigi dɔrɔn telefɔni kɔfɛ ka dɔnnibaw nɛni o tuma nin ye shafa'a seginnan de ye kira sallallahu alaihi wasallam ala bɛ shafa'a kɛ shafa'a di a ma ka se ka a manden jurumutɔw minnu donna tasuma na ka se k'u bɔ o tuma mɔgɔ bɛ don jahanama kɔnɔ ka bɔ maa min tɛ bɔ o de maa min sara k'a to kafiriya kan
o tɛ bɔ jahanama kɔnɔ mɔgɔ min sera k'a to munafikuya kan a bɛ seli a bɛ su ma a yɛrɛ dalen tɛ silamɛya na o tɛ bɔ jahanama kɔnɔ o bɛ mɔgɔ min fana filangafo mushiriku y'a dɔn ni kafiri bɛɛ ye kelen o tɛ bɔ jahanama kɔnɔ nka mɔgɔ min seli a bɛ sun ala k'an kisi a kɛra jɛnɛyakɛla ye ala k'an kisi a kɛra son ye ala k'an kisi a kɛra bangi wari ni tala ye i n'a fɔ u bɛ intérêt min fara wari kan riba o min ye haramu cɛjugu ye mɔgɔ min koro ye lahara a ka ɲuman kelen ma se ka o jurumu cayara ni ɲuman ye n'ala y'a don tasuma kɔnɔ ni jurumu in banna a bɛ bɔ an bɛna dalilu bɛɛ di kana o kumana o shafa an ye a ko wa kad khafiya ilmu dhalika ala al-khawarij wal mu'tazila فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته كتاب تيجي كويا نوي شرح العقيدة الطهاوية لابن أبي العز الحنفي أقول مغمن بنا نما كفني دورا تسمنا يتبعوا خوارجو منو يرى سيدنا علي كله فوكوكو فويا فقا خوارجو ولود برا علي كاكا كلا كا oni Muawiya ta nunu te kele ala ka jame ka bulu mo e sahaba khawarij do re kin ali ka groupe yi to tlara ka ali kele o folo ulu mason ulu kon goni ngalon tike droni sarata tasmana ni matubi ka boama ikara kafiri te bo jana makono mu'tazila unanu kofe o wasil ibn ata ali hasan basri tle tabiu de hasan basri don babado aleni muhammad bin sirin tabiu babot me anu waisul qarni me hasan basri don ba ay sahaba ko ay kalan chama ke sahaba bulat misrala en ko sebe ale de ka kalaro la do ya nyininga yan mo gombe seli abe ko jugo nunu ka ka ko be da ko la rana la ma ya fa mana ya do jana ma ko na be bo kala ne de ko sisa no e wasu le ko atebo ko no ko ne ko ale ta fo islama do ale ta fo kafir do ale bolo man abe manzilatu do de la bin al manzilatayn place flani yo che islamate kafirite to na kon sara fana ka to ko jugo ka ko na do ra tasmana ko atebo ya do fili chejuwe fili chejuwe po o kele mi ga yere mabo karamo ke ka yoro la kati yere ka groupe sigi o da to ya foma tazala anna wasil yero ja ka boma o karamo tazilawi kira dunya fa sallallahu alaihi wasallam kina mana ko shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati akone ka surnaldo imam ahmad nana chugumina anana riwaya ula kone ka surnaldo o be kenen mande kebiratu fana de nofe kebiratu minu ye jurumu bawke minu jurumu bawke o kumana kebira jurumu ala kan kisi aka can danga denya bala blomi bala jeneya bala sihiru mɔgɔ be fe bon o be mɔgɔ kafiri yana fɔ mɔgɔ min filanga fuya kɛ sɔni ninnu fɛnw kɛ o kɔni o tɛ bɔ jahanama kɔnɔ mais son ala k'an kisi jɛnɛyakɛla wala ngalontigɛla wala bange jurutala wala dulɔmina fɛn o fɛn ye kɛbira jurumu de ye n'a tigi y'a kɛ mais ale bɛ seli a bɛ sun a bɛ ka silamɛya baara dɔ kɛ mais ni jugujugu dɔ b'a la silamɛya na e man kan k'a fɔ ko i b'a bɔ diinɛ na mɔgɔ bɛ kafiriya ni condition minnu ye o bɛ yen o tɛ nin ye o kumana e man kan k'a fɔ k'i b'a kafiriya i b'a fɔ dɔrɔn silama fasigi de don silama jugujugu de don o kumana n'a sara a ma tubi o kumana an b'a fɔ a ka ko bɛ ala bolo n'ala yafara ma o don n'a ma yafa ma n'a y'a don tasuma na o kumana a b'a bɔ n'a ka jurumu banna o de ye ko ni la ilaha illallah tawhidun b'a dusukun na différence jumɛn bɛ kɛ ani kafiri cɛ o la tant que ni la ilaha b'a tigi dusukun na a ma se k'a baaraw bɛɛ kɛ o kɔrɔ ye ale kɔni tɛ to tasuma kɔnɔ o de différence bɛ ani kafiri fin cɛ wala mushriku cɛ bon dɔw b'a fɔ la ko non ko n'i y'o fɔ k'i bɛ kunfin kan k'o su k'u bila kojugu la o t'o ye o diinɛ nana cogo min i b'a fɔ ten de e hakilila tɛ se k'a ta k'a kɛ k'a bɛ diinɛ baara la a nana cogo min na a bɛ fɔ ten de o kumana ala k'an bɛ sababa ma o kumana a y'o de fɔ sisan k'a fɔ sunnali dɔ bɛ yen lahara jɔ don o kumana shafa'a modèle dɔw bɛ yen o kumana mɔgɔ minnu i n'a fɔ mɔgɔ min shahidu a fatura diinɛ kɛlɛ la a bɛ se ka shafa'a kɛ a somɔgɔ jurumutɔw ye o fana o bɛɛ hadisa kɛnɛmanw bɛ yen o bɛɛ hadisa kɛnɛmanw bɛ yen o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma halisa diinɛ faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye diinɛ faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye o kumana an b'an cɛsiri dɔrɔn dɔɔni fɛ an b'an cɛsiri dɔɔni fɛ a ko la sisan a ye mun tugu o la a ko wa tuzanu a'malu al-ibadi fa firqatun mata thaqula al-mizanu bil khayri tas'adi a ko lahara jɔ don baaraw de bɛ pese
ka baaraw suma o kuma ni baaraw sumana ni min ka mizanu giriyara o kuma e kunna bɛ ja dɛ o ye mizanu ye peseli bɛ kɛ fɛn min na o ye hakika de ye bon mu'tazilaw ye ban na nin ma minnu fana ko ko n'i donna tasuma na i tɛ bɔ dɛ o dɔw fana tilala ka muruti ko peseli in ye tɔgɔ dɔrɔn de i y'a ye ko a man kan k'a fɔ k'aw fɛnw bɛ pese kira de y'a fɔ aw bɛ hadisa la a bɛ kuranna na o kumana n b'u bila yɔrɔ jumɛn an b'a fɔ mizanu de don mizanu yɛrɛ de don o kumana n'i ka ɲuman cayara i bɛ taa alijinɛ na ni juguman fana cayara a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo a tant que e ye silamɛ de o kumana minnu ko ko non ko o nana ni philosophie kuma dɔ ye ko ni e ka juru bɛ mɔgɔ la ko lahara o mana minɛ ko ka taa tasuma na k'e donnen ko alijinɛ na ko munna Ala b'o bɔ tuguni ka na bon e donna alijinɛ na est ce que e ka baara de y'i don alijinɛ na Ala bɛ hinɛ n'i na fana o k'i bɛn senɲɔgɔnya i ka se ka ɲumanya kɛ est ce que Allah subhanahu wa ta'ala sara o la n'a tigi nana wali juru ni fɛnw b'a la Ala y'a ka ɲuman ta ka d'o tigiw ma n'a ka jurumu tɔw de tora Ala b'a kɛru jahanama kɔnɔ kɛ n'a y'a kɛru jahanama kɔnɔ n'o jurumu banna mun b'a to Ala subhanahu wa ta'ala t'a bɔ ko n'i ye kuranɛ lajɛ ko khalidina de ka ca mais khalidina minnu fɔra o fɔra kafiru de ma ani mushriku sinon inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Ala ko ale tɛ fɛn yafa i ka filangafoya kɛ ale t'o yafa mais fɛn o fɛn t'o ye a b'o yafa ni min ka d'a ye o kɔrɔ ni min kɛra a yɛrɛ ye o tuma Ala de fa'alun lima yurid min ka d'a ye a b'o de kɛ min ka d'a ye a b'o de kɛ o tuma ne nana dɔ kafiriya ko karisa a ye nin ko in kɛ kafiri don a ye nin ko in kɛ kafiri don bon i b'a sɔrɔ yɛrɛ wajulikɛla b'a fɔ n'i donna tasuma na o tɛ bɔ walama ko an ka misiri falen don selilaw dama de la son don basikili tigɛlaw don sigɛrɛti minaw don i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ o tun bɛ sigɛrɛti min a dɔw tun bɛ kojugu kɛ o kumana ni Ala tun t'i yafa a tun k'a k'e fɔlɔ yɛrɛ de don jahanama kɔnɔ fɔlɔ e min bɛ ka mɔgɔ tɔw ladon o kumana Ala ka yafa o bɛ fɔ Ala ka wayidu fana ye min ta ka mɔgɔw sɛgɛ makɔnɔ lajaba la o fana bɛ fɔ o ye wajibi de ye wajulikɛla si ma na k'a fɔ Mali kɔnɔ a ye jɛnɛya kɛ wala a ye sonyɛli kɛ wajulikɛlaw m'o fɔ o mais kiti nana cogo min u b'a fɔ ten de u b'a fɔ ten de o kumana an k'a jija an ka kalan kɛ an k'a jija an ka kalan kɛ o kumana fariku fila bɛ yen fariku dɔ bɛ yen différence dɔ bɛ yen o ye mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan an b'a fɔ Ala k'an kisi a tigi bɛ dulɔ min wala Ala k'an kisi a bɛ wasulu kɛ ka kunsigi tugu kunsigi la walama ka tatouage k'a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a bɛ seli a bɛ sun o mɔgɔ bɛ yen yali i b'a fɔ ko kafiri dɔ i t'a fɔ kafiri dɔ parce que hali hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allahu riba wa akilahu riba wari dunba danganen don ani riba yɛrɛ danganen don ani min bɛ a seere la'ana Allahu al-khamra Ala ye dulɔ danga k'a ta b'a danga k'a feere b'a danga k'a chauffeur danga mais e ye mɔgɔ dɔ ye ɲɛ na a tigi bɛ dulɔ min a bɛ seli misiri la a bɛ sun i t'a fɔ ko karisa danganen don la'anul mutlaq bɛ ani la'anul muqayyad kelen tɛ i b'a fɔ dulɔ kɔni danganen don mais min b'a min est ce que o fana danganen don kira ka kuma na parce que e t'o tigi laban dɔn a bɛna tubi i t'o dɔn o kumana i t'a fɔ ko ale danganen don i b'i ka kuma fɔ en gros de la k'a fɔ Ala ye dulɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ye dulɔ danga a n'a minbaga a n'a tabaga min b'a min se b'ale a bɛ se ka kana a bɛ dulɔ in dabila mais ne ko n ye karisa ye fɛ dulɔ min na e nin danganen de don bon peut être a ye dulɔ bila e bɔlen kɔfɛ e t'o dɔn e ye o ye bɛ k'a fɔ ko danganen tun don ko a tɛ foyi la dulɔ min kɔ o kumana o kɔrɔ tɛ k'i bɛ k'a su ka kɛ dulɔ min kan nka ni sariya nana cogo min k'a fɔ ten o de ka ɲi o kumana la ilaha illallah an y'o de fɔ tant que n'a bɛ mɔgɔ kun na i sara ka fana i sera k'a fɔ i fatutɔ kira ko sisan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ o kuma minnu bɛ ka jɔn la ilaha illallah in na la ilaha kɔrɔ de ka kira o kira cira Ala ka jɛmɛ ka b'o ma ka wasimul mushtaraku min b'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na o de ye la ilaha illallah k'a fɔ Ala foyi tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ yɛrɛ la fo Ala subhanahu wa ta'ala o minnu bɛ k'a fɔ ko la ilaha t'a ɲɛ ye misiri falen don o la n'i yɛrɛ ko k'u ka sigi ka la ilaha yɛrɛ kɔrɔ fɔ a ɲɛ kan sariya dɔnnaw ye min fɔ a la o tɛ se k'a fɔ u bɛ dɛsɛ o de y'a to Huzaifa ibn al-Yaman a delila ka na hadisa dɔ nana peut-être a ka ca na yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen dɔw tɛ hadisa ye u m'a mɛn ka caya a bɛ Ibn Majah kɔnɔ hadisa kɛnɛma don Hakimu fana nana n'a ye Zahabi hadisa in kɛnɛya dɔnniba caman bon Ibn Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari ale ko hadisa in ka kɛnɛ don dɔ la a nana i jɔ sahaba ba Huzaifa ibn al-Yaman caman b'a dɔn a ko ale ni Abu Zar ta tɛ kelen
ya o la ilaha illallah fana Abu Zari nana na ka fo ni mɔgɔ min y'a fɔ wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka hadisa be mais ni fana hadisa wɛrɛ m'o kɛ ka dɔn de ka jira k'a fɔ riwaya caman de b'a la kira ko sallallahu alaihi wasallam Abu Zari ko kira ko ale ma yadrusu al-islamu kama yadrusu washu saw silama bɛna na touché de ka bɔ yen dɔɔni dɔɔni i b'a fɔ fini ɲɛgɛn bɛ tunu cogo min hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa fo don dɔ bɛna na se mɔgɔw t'a dɔn sun yɛrɛ ye fɛn min u t'a dɔn seli yɛrɛ bɛ fɛn min u t'a dɔn alabato hiji kɛ cogo sarakati jaga bɔ cogo u t'a dɔn fiyewu nin bɛɛ de bɛna na tunu dugukolo kan don dɔ i y'a ye a ko mɔgɔw bɛna to ten dugukolo kan o tɛ aya foyi dɔn kuranna na u tɛ kuranna dɔn yala a fɔra kuranna bɛna kɔrɔta dɔw ka a kiti tigɛli de bɛna kɔrɔta wa walama a yɛrɛ de bɛna kɔrɔta ويبقى طوائف من الناس الشيخ والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها تقربوا ني دسباتو مسقربوا وبنا فايا فوق سرو ولوت من لا إله إلا الله دفو أن فنا بافو وقراني حديث رواية صحابة ميكم أكو لا إلا بسكا مونيا نونيا وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولو ردون تارو سيلي فمي شوية فمي جراي فمي فأعرض عنه حذيفة Huzaifa yiko dama yoko fasila ayi adisai ayari asigira ka tuni allaba Huzaifa ibn al-Yaman ko ako yasila ako tunjihim min an-nar thalatha ako wallahi Allah dibunu kishi kabo tasma konona ma shen saba abu kishi kabo tasma okmana don bawo yifen chama foni yoro nuka atna do o beshar hala na mimi ni doro mogo ka kalanke yanu ka mogo kafiriya wala ka fofona ko ni durata tasma na itebo kasoro tata yorodon utabla yorodon parce que almamba nani be Bukhari ni Muslim sunanu sita be ni be benaka ka fo adamade islama muwahidu na dura tasmana dina donc mabolo aka jurmu de asma ka se tasmama flanga fote kafirite munafiqute ateto tasma kono oni mi goni dura kitebo o tagabolo warede tagabolo mi mu'tazila ka tagabolo ulu de ba fo qur'ana taala ka kuma kan ulu de ba fo koni dura tasmana kitebo ulu de fe chama chama fo murtakibul kabira yaye o b'a bila bena manzilatain ni ete nunu yɛrɛ tagabolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛya kɔnɔ e tila ka kuma ka tila ka dɔnnibaw dɔgɔya k'u ko kini dɔrɔn tasumana k'i bɛ bɔ ko ngalon don Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma o kumana an bɛ tɛmɛ ni walanda ye a ko wa amma allati khaffat mawazinuha gadan fata'san laha fi an-nar tarda ma'a ar-radi ako mɔgɔ min ka mizanu finya lahara jodo o kɔrɔ yi ka ɲuman ma ca juguman de ka ca ako kunangoya bɛ e ye bɔnɛ bɛ ye o kumana i bɛ don tasuma na i bɛ halakilibaw fɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma ako wa amma allati mizanuha thamma mustawin fatarju ala al-a'raf rajwa muwahhidi mɔgɔ min ka mizanu kɛra kelen ale ka ɲuman ni juguman bɛɛ kɛra kelen ye dɔ ma giriya ni dɔ ye o kumana o bɛ bila al-a'raf mɔgɔw fɛ o kuma arafu mɔgɔw kɔrɔ ye de o bɛ alijinɛ da la mɛ o bɛ laban ka don alijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ a tɛ taa tasuma na o kumana wa yashfa'u idhaka an-nabiyyu shafa'atan yukhassu biha an kulli awjuhi munjadi liyaqdiya bayna al-khalqi khaliquhum wa qad usibu bi karbin fi al-mawaqif mujhidi muna kira bɛna sɔlinaldo kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min sɔlinaldo la min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam n'o ye sɔlinaldo ba ye muna kiti ka tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u sɛgɛnnen kɔfɛ o tɔɔrɔlen kɔfɛ ويشفع في أهل الجنان ليدخلوا فبان له فضل على كل سيد أبتلا تغنيك سرنالدوك الجندون يوكاسيكا دو الجنة كنو ونيكون بانغنا كرا صلى الله عليه وسلم بيكا ويشفع معه الغير في مسلمين قد عصوا فاستحقوا ذوق نار الموحد وكمنا مغربنا سرنالدوك كفرا كرا صلى الله عليه وسلم منا mɔgɔ minnu ni jahanama kun ka kan o ye tasuma nɛnɛ u ka se ka bɔ ka don alijinɛ kɔnɔ ni sufiw ta tagabolo dɔw tɛ kelen ye parce que olu sufi bɛɛ tɛ n b'o fɔ k'a fɔ sufi bɛɛ tɛ parce que fɔlɔfɔlɔ sufiya kun sigin bɛ dɔnni ka hadisa dɔnni kuranna dɔn ani u bɛ fikuw kalan mais sisan ta kɛra zikirida ni dɔnkɛ ni walimusow ye an b'a fɔ o kumana olu yɛrɛ bɛ sufiya de wolo u yɛrɛ la ɲɔnɔ ni sufiya cɛ ka jan parce que sufi dɔw b'a fɔ u ka sekow de b'u kisi lahara a dɔw b'a fɔ yɛrɛ ni tugura an ka tɔrika nɔfɛ hali ni sara i kaburu kɛrɛfɛla mɔgɔ minnu su don bɛ yen olu bɛɛ bɛ kisi sababu la o ye ɲɔgɔn nɛgɛ kanw de parce que olu seko caman bɛ o tɛ baara kɛ
b'a sɔrɔ u bɛ sigi u bɛ balo burusi kɔnɔ mɔgɔw la a bɛ taa sumaw cɛ ka taa d'u ma u b'u ka étages sanfɛ i b'a sɔrɔ hali ni u yɛrɛ ka ziyarakɛlaw nana u nɔfɛ o ɲɛ tɛ da u kan denw lafiyalen don seko yɛrɛ lafiya bɛ bonya tɛ nɔfɛtɔ mɔgɔw kan k'a bila u kunna dɔrɔn de ka fisa ni aw ye tant que aw b'anw kɔ dɔrɔn laharaw bɛ kisi k'a sɔrɔ kiraw sallallahu alaihi wasallam u tun bɛ baarafinw kɛ u tun bɛ baaraw kɛ u b'u yɛrɛw balo u bɛ balo halalaw la nabila dawudaw bɛ nɛgɛ gosi u bolo la nabi ɲumanw dɔ bɛ sun musa ninnu nabila musa ye bagangɛn kɛ san 10 o kumana olu ye baaraw kɛ o kumana k'a bila ko n b'i kisi tɛ lahara o ko tɛ dɛ o ko tɛ a ko wa min duniha قد يخرج الله بعضهم برحمته وفضله المتعود nin bɛɛ kɔfɛ ala bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔ jahanama kɔnɔ n'a ka fisa mandiya ye a n'a ka hinɛ ye o kumana a ko hunalika hawdun inda ahmada ma'uhu shadidu bayadin ta'amuhu ta'amu sarkhadi o kumana a ko hawdu bɛ yen hawdu a b'a fɔ bazin tari wala hawdu n'a fɔ lahara jɔ do o ye hawdu ye kodo kira sallallahu alaihi wasallama abi jɔ a kunna o kumana ni mɔgɔw nana a bɛ ji sɔnni ka d'u ma ni mɔgɔ y'i min o ji la minɔgɔ tɛ e minɛ tuguni k'a fɔ minɔgɔ tɛ e minɛ tuguni o ji abyadu min al-laban a jɛlen don ka tɛmɛ nɔnɔ kan wa ahla min al-asal a ka timi ka tɛmɛ di kan man shariba minhu la yazma'u ba'daha mɔgɔ o mɔgɔ ni i mi o la i ti minɔgɔ sɔrɔ tuguni a bɛ kun yɔrɔ de fɔ ya sisan ko yuhallau anhu al-muhdisuna fawailu man yuhallau an hawd an-nabiy Muhammad yuhallau bi ma'na yutrad o kuma mɔgɔ bɛ gɛn ka bɔ o hawdu ma o min yɔrɔ in ma mɔgɔ minnu ye diinɛ falen kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye kira tun bɛ sira min kan e y'o bila i ma sɔn k'o ta i nana diinɛ kɔrɔ kirie lahara minɔgɔ guwanna i bɛna ko i bɛ min o kuma mɛlɛkɛw bɛ do i n'a cɛ kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ashabi ne mandenw don n jɛɲɔgɔnw don mɛlɛkɛw b'a fɔ la nin t'i jɛɲɔgɔn i t'a dɔn i taalen kɔfɛ ye min kɛ o kumana siyaw b'u profiter de la ka sahabaw dɔgɔya ko sahabaw caman ye sira bila o ko tɛ o n'i ko ashabi an caman b'a fɔ mali la anw ye ashabu malik anw ye maliki ka mɔgɔ ye est ce que maliki y'i ɲɛna i ma imam maliki y'i ɲɛna o mais a ye taga sira min bila i y'o de ta bon hali maa caman b'o daminɛ an fɛ yen o ni imam maliki yɛrɛ tɛ hali sira kelen na o bɛ nkalon kɔni tigɛ dɔrɔn ka da a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ anw ye sufi malikiw ye anw nin ye k'a sɔrɔ maliki ka tagabolo yɛrɛ la a tun bɛ bida contre la ka se min ma dɔnnibaw b'o kalama o bon i b'a sɔrɔ tigilamɔgɔw n'u ye walimusow cɛ k'u bila zikiri da la dɔngɛ ni fɛnw na u b'a fɔ k'anw ye malikiw ye i y'a dɔn kɔni i ni maliki yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira kelen kan o ɲɔgɔnna de don dɔnnibaw y'a kɔrɔ k'o ye min ko anw ye kira mandenw ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ kira sɔrɔ a ye sira min ta e m'o taama o kumana e bɛ gɛn ka bɔ yen o kumana kuma kunda sɔrɔ a ko li kulli nabiyyin thamma hawdun a ko hawdu bɛ nabi ɲuman bɛɛ lahara kɛnɛ kan mini kɔ bɛ min na o kumana yakhussuhu min b'o kɛrɛnkɛrɛn walakinna hawdu al-mustafa khayru mawlidi mais kira sallallahu alaihi wasallam o ka miyɔrɔ danga o de ye danga na ɲuman ye i n'a fɔ a tɛmɛna kan a ko shadidu bayadun ta'amuhu ta'amu sarkhadi a ko a ye ɲɛna jeli a nɔnɔ i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ a ji a ka timi a dundala fana a ka timi bon arabu b'a fɔ ta'amu sarkhadi i n'a fɔ sarkhadi dulɔ dilanlen k'o de tun ye dulɔ min ka timi ni dulɔw bɛɛ ye o kumana fɛn o fɛn mana diya o b'a fɔ a ka di ka tɛmɛ nin fɛn in kan o kumana an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka o minni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a ko wa thamma siratun o kɔfɛ siratu bɛ yen fawqa matni jahannama siratu de bɛ jahannama sanfɛ mamarul wara danfɛn bɛɛ de bɛ tɛmɛ a sanfɛ maa bayna najin wa mubadi an bɛ kisi banni maa min yɔrɔ ka jan kisi la dɔw bɛ bɛn a kɔnɔ o kumana siratu de jisrun mansubun ala matni jahannam pɔn de don jahannama sanfɛ a da ko mina shi'ar a ka misɛn ka tɛmɛ kunsigi kan wa ahaddu mina sayf a da ka di ka tɛmɛ bamuru kan o kumana mɔgɔw bɛ tɛmɛ ala hasabi a'malihim u ka baara kɛcogo mais dɔw bɛ tɛmɛ kɛ barkil khatif i b'a fɔ kaba yɛgɛr u bɛ tɛmɛ ni vitesse ye dɔw bɛ tɛmɛ kɛ rihil mursala i b'a fɔ fiɲɛ dɔw bɛ tɛmɛ kɛ ajawidil khayli i n'a fɔ so falen u bɛ boli ka tɛmɛ wa minhum man yazhafu zahfan dɔw kɔni bɛ fofo ka tɛmɛ wa minhum al makhdush wal mukhardal dɔw bɛ tɛmɛ nɛgɛ bɛ dulon na bon i n'a fɔ a fɔra ko wa ala sirati kalalib nɛgɛw de bɛ i n'a fɔ dɔlen bɛ kɛ ka jɛgɛw minɛ
o nege belebele nunu o kuma o de be mɔgɔw sama ka jigi jahanama kɔnɔ bon ni maa min tɛmɛna siratu kɔni kan a be aljana sɔrɔ ya rabbi ala ka siratu tigɛli nɔgɔya an ye ala ka siratu tigɛli nɔgɔya an ye o kuma na siratu o be hawdu de kɔfɛ n'o ye kira ka kɔn ye mɔgɔ be min na nka mɔgɔ ma se ka min إذ لا يجتاز الصراط أحد زاد عن الحوض مغو جنا كابو كوينا إما سيكا ميكرا صلى الله عليه وسلم كاو كوينا كيت سيكا سراتو تكي وكمنا علاكا سراتو تكي لنوغاي أمبي وكمنا أكو وجنته للمتقين أعد اللظى للكافر المتمرد وكمنا علاكا الجنة اللبن على يسرى جون دي kafiru fana ka lazo ka tasma labɛn kafiri kana gɛlɛw ye kafiri kana gɛlɛw ye wa tumla kullun minhuma wa laqad rawaw maqalata narin wa hiya qad muliat qadi akuni bela jilane be fa bebe fa alaka anyi aljina duna alaka anyi aljina duma wa kiltahuma mawjudatun ma laha fana wa ma shahida an-nass as-sahih bihi shahidi aljina be depuis 600 aljana de be ayene fo ko nyime kama parce que mu'tazila be ni fana fo minu ko ni durata smana ite bo wala ni ikarata wasiga lu do bita ka fo no aljana fo le do mena sere de sala ba labe la ama fo aljana be ka be sisa abe o kuma te ban fana ka fo tasma fana be ban ako ay tasma te bande mo do de be bo akono minu dura kono no ala kile bandia mo minu ka jurmu chayara na fa fo chugomi na kafiru kone ulu ba kono de khalidina fiha abada ulu kon bede ulu be te bofio khalidina fiha ala kan kishi tasma kono dolema ako wa ma shahidan nasu sahihu bihi shahadi dalu kene femi fo ako ka sharia noy okmana na la ko ka fo ale bi fempe ya fa minte mushriku yai okmana o Allah subhanahu wa ta'ala de jana ma dakal jinada kira de cira ama munaka fenye fo ay ala min jiga kano e qur'ana e ni kira ko be bo amba fe be bo oda to hali sujudu samandia hadisa keneman dobe ala hadisa bukhari ni muslim nananae ka fo idha arada allah rahmatan man arada min ahli an-nar nala be feka hina jahannama kono duna be feka hina mina amara allah al-malaikata an yakhruju man ya'budu allah abi malako yamara ay mugobo jahannama kono mugomtume ala bato kububo wa ya'rifunahum bi athari sujud ubu doni sujudu node ukmi sujudu ke yoromenuna wa harrama Allah ala an-nar an ta'kula athara sujud ala ya haramiya tasmaka aka sujudu nodu tasmat seka sujudu nodu fa yakhrujuna min an-nar ubu tasmana fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujud adama deni bela jele tasma be se ki kayoro bedun fo sujudu no ni be hadisa kenemo ye ni ma jira ka fo ko ala kotala na dura tasmana abebo okumana ama fe ka wala na kunche bi ambe shinga kadaru farakate no ye latige okumana kika limania fana latige la okumana adama de kan ka limania latige la ama fo latige jme femi mani soro ibado ka fo akuntina ta kije nga ikana bara dabla ko men da kan bolo ka bambara ma ko a nu ya sebe nguna ka ba ko masoro parce que ala ba fa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar okmana masiba mani soro dugo koloka innina ni be sebelendo lahul mahfuz kono ka soro kuimake wada to hadisana na awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam ma khalaqa Allahu al-qalam ala fa folo min da wodi bikune hadisa kenamade wala me hadisa me ka fo ala fa folo min da ko kiran noro fembe borola tes hadisa kenamode ya ote hadisa kenamay parce que ala en va de madame borodela ala we donc mana ko biki masebeni ka ko même musebe femme mena ke fo ka ta se la rado ma abesele donc mana ama fo mo ka kada la tikela parce que qada'u ni qadaru akuma ka chanko sebe ina fo ama fo ko dakani latige don bo ko abe kaka abe koro ekele donc ay latige ni onana ni ya kilin fo dakambe do akon dakambe do akono abna fo ni kile min fo do invana be do akono do me do akono misali ara 600 abe dakana ka fo ki bido to jamana na o sebelendo o be dakana
nga n'a latigɛra don min na a bɛ kɛ hali n'i y'a karaba k'a sɔrɔ a latigɛ don ma se i tɛ se i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa Espagne Maroc k'u bɛ don Espagne o bɛ taa siɲɛ 2 kɛ u se ka kɔgɔji tigɛ u b'u lasegin u bɛ tila ka na munumunu ka na Libi fɛ mais n'a don sera an b'a fɔ ma bi de a latigɛra o kumana dakan in bɛ yen ka kɔrɔ mais bi de a latigɛra i dora mais dɔ in na i y'a lajɛ i ma se ka don ou bien dɔ in na i ye visa di a ma ɲɛ o kumana an b'a fɔ mais a nafa ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ fɛn o fɛn latigɛ e kan i ka limaniya a la ɲuman sira kan i n'a fɔ densaya bɛ dɔw sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta u tɛ den sɔrɔ fiyewu u bɛ ko bɛɛ kɛ o kumana ala y'o min k'i la kojugu tɛ o mais e yɛrɛ de bolo a bɛ se ka kɛ fɛn jugu ye e kan a bɛ se ka kɛ fɛn jugu ye e kan mais n'e tun ye den sɔrɔ den bɛna kɛ mun mɔgɔ ye peut-être a bɛna kɛ k'i tɔɔrɔ wala a bɛna kojugu dɔ kɛ wala a bɛna i b'a fɔ hali n ka ne wolo i sɔrɔ i n'a fɔ den fitinin silama na ni den fitinin fatura ka fitininin y'a dɔn an bɛ seliya kan o bon a bɛ tɔɔrɔ parce que tiɲɛ don wajibi don ni bɛ fujuni a hinɛ ka bon mais ala y'o min latigɛ e ka k'i den bɔ si la dɛ i b'a ala fo fana ka da o kan peut-être i ka alijinɛ sɔrɔ sababu dɔ bɛ se ka bɔ o la n'i y'a ni limaniya sɔrɔ tant que i bɛ seli bɛ sun o kumana muminu ka nafa caman de bɛ limaniya la latigɛ la a tɛna boli ko n bɛ taa lajɛ kolonifililaw fɛ n bɛ taa lajɛ turabudalaw fɛ n bɛ taa lajɛ moriso la la i b'a sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ lajɛlen to Alahu subhanahu wa ta'ala ma a b'a bɛɛ lajɛlen to Alahu subhanahu wa ta'ala nka mɔgɔ dakan i tɛ a fɔ ko nin ye ne dakan ye k'i to ala ko t'a kɔnɔ f'an k'o yɔrɔ fɔ y'a ye o ye jumɛn ye sisan wala k'a fɔ latigɛ don k'i to ala ko t'a kɔnɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale y'o ye a bɛ dɔnkɛ de la wala a bɛ dɔnkilida la ni mɔgɔ bɛ kuma na a b'a fɔ ko ale fa tun tɛ dɔnkilida la wala a ba tun tɛ dɔnkilida la ko nka ko dakan de y'ale bila dɔnkilida la an b'a fɔ la n'a sɔrɔ a tigi tubira de ka sira in bila wala a tun bɛ dulɔ ma a tubira mɔgɔw nana jalaki karisa i m'a dɔn tiɲɛna i cɛsiri mɛ misiri la a t'a fɛ koyi i m'a dɔn i ka ala bato ɲɛmɛ bi a bɛ se k'a fɔ ala ka yafa ma koyi nin de tun ye latigɛ ye ou bien dakan kun don latigɛ kun don ma o de y'a to a bɛ fɔ la yuhtaju bil qadar illa ba'da tawba i tubilen kɔfɛ de i bɛ se k'a kuma mais k'e to kuta kɔnɔ o ye sitana ka tulonkɛ de i la ni dɔnkilidala ko ko anw ye dɔnkilidalaw de ye ko an dakan de don ko mɔgɔ tɛ se k'an bɔ a la ale bɛ ka kasɛti bɔ min fana bɛ k'ale ka kasɛti pirati i y'a dɔn ale b'a fɔ ko y'ale jugu de ye parce que ko b'a k'a to ale tɛ ka fɛn sɔrɔ a ka baara la ni kasɛti pirati la tilala k'i kanto ale ma ko a kana jigin anw fana na ko anw dakan de ye kasɛti pirati ye ɲɔnɛ ko anw faw m'a kɛ an baw m'a kɛ a bɛna mun fɔ o yɔrɔ la a bɛna fɔ ko a dakan tɛ ko a bɛ k'a dabɔ a kama de k'olu mako sa o kumana ala kota o ala kota i b'i jija de ka tubi ka bɔ a kɔnɔ ɲɔnɛ k'a fɔ m'a to kɔfɛ an dakan dɔn n'a waati sera an b'a bila o kumana o ye sitana de kelen ka tulon k'i la o ye sitana de kelen ka tulon k'i la o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka adamaden kafiriya tant que silama dɔ a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jagaw bɔ wala a bɛ seli la ilaha illallah b'a bolo kota dɔ kama k'e b'a fɔ ko kafiri la a bɛ fɔ a ma de ko silama fasiki silama jogojugu fo wajulikɛlaw ka nin yɔrɔ in de faamu kosɛbɛ parce que olu bɛ ka mɔgɔ caman kafiriya bi ka mɔgɔ caman bɔ diinɛ na ka sababu kɛ nin yɔrɔ ye fo k'a kɛ yɛrɛ ko n'a donna tasuma na ko a tɛ bɔ bilen k'a fɔ ko n'a donna tasuma na ko kafiri de don ko a tɛ bɔ bilen kiti dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ fana dɔ bɛ yen a bɛ kuma dɔ fɔ kuma in bɛ se ka kɛ kafiriya kuma ye wala munafikiya kuma ye mais a yɛrɛ t'a kiti dɔn o de bɛ fɔ a tigi ye karisa i ye nin min fɔ silamɛya tɛ sɔn nin ma n'i m'i jija nin kuma in bɛ se ka mɔgɔ bɔ diinɛ na n'a y'o faamu k'i tugu o kɔfɛ k'a kɛ wala kafiriya bɛ se ka na parce que o ye sisan iqamatul hujjati ala al mukhalif parce que i ye preuve de jɔ a kan sisan parce que mɔgɔ bɛ kafiriya de fɛn min dɔnnen don diinɛ na ni dɔrɔla ye e ko k'o tɛ tiɲɛ ye i k'a fɔ sisan ko seli tɛ silamɛya ye seli tɛ silamɛya dɔ ye i kafiriyara o parce que seli ye farida de bɛɛ b'a dɔn layɛlɛlaw kɔfɛ seli bɛ i gɛrɛ mais e ye seli lagosi k'o bɔ diinɛ na pewu an b'a fɔ i bɔra diinɛ na f'i ka tubi de f'i ka tubi nka a tigi t'a kiti dɔn a tɛ fɛn dɔ dɔn a nana fɔ hali ni kafiriya ko don a b'a fɔ a ɲɛna wala musirikuya ko don a taara i dafalen kaburu dɔ la a taara u b'a fɔ ko cogo min na a taara kaburu la ko yanni san wɛrɛ cɛ kaburutigi m'a fɛ ka o ye musirikuya baara de mais ale min y'a kɛ i se k'a fɔ ale ma musiriku f'a ka ɲɛfɔ a ɲɛna mais o kɔfɛ n'a y'i tugu k'a kɛ o tuma na sisan a bɛ bɔ diinɛ na a bɛ bɔ diinɛ na o de y'a to silama tɛ kafiriya ni kumakan dɔ ye wala kɛwale dɔ ye wala ni fɛn dɔ ye
fo i k'a ɲɛfɔ a ye a k'a faamu n'o saritiw dafara la sisan e bɛ sɔrɔ sisan kiti bɛ se ka boli a kan k'a fɔ ko silama tɛ parce que an bi mɔgɔ caman bɛ ko caman kɛ u bɛ seli u bɛ sun mɛ u t'a kitiw dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ man ɲi wala nin bɛ se k'an se fila an ka foyi ma o de y'a to salafu dɔnnibaa fɔlɔfɔlɔ bɛɛ de taara o fɛ ani kɔfɛ mɔgɔ e ma ye hali ala b'a fɔ yɔrɔ min wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ni mɔgɔ minnu ma kiti ni fɛn ye ala ye fɛn min jigi olu kafiriyara bon n'i ko sisan k'i bɛ kuma i b'a fɔ sisan fo bɛɛ de kafiri bɛ se ko kuranna sariya tɛ ka tigɛ an fɛ yen sonbolo tɛ ka tigɛ jɛnɛyakɛla tɛ ka bonya kɛmɛ tɛ ka k'a la minnu ye furu kɔ tɛ ka farala kɛru mais dɔnnibaaw ye mun fɔ e ni suratul maida la bon ibn abbas nana a ko man jahada ma anzala Allah faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalim fasiq ibn jarir nana n'a ye cogo min ka tafsir la ni mɔgɔ min ala ye fɛn min jigi e y'a nangariya k'i tɛ sɔn i kafiriyara mais e ko tiɲɛ don tiɲɛna n'i ye sonyɛni kɛ i bolo kan ka tigɛ n'a saritiw dafara i la bon e dun m'a kɛ e de ye président ye i ye tɔɲɔnikɛla de ye wala i ye fasiki ye bon ni pression dɔ fana b'i kan e bɛ jamana dɔ de ka mara kɔnɔ ni k'i b'a kɛ o tɛna sɔn e kan k'i jija de a ka kɛ parce que ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔ ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ alladhina in makkannahum fil ardi aqamu s-salah wa ataw zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur mɔgɔ minnu n'an ye fanga d'i ma dugukolo kan i kɛra président ye o y'i fanga sɔrɔ i k'i seli jɔ nin wajibikɛlaw bɛ nin bɛɛ fɔ k'a daja faama ko seli ma fɔ wajibi k'i ka laadiriya ko a ma ɲini ko a ka seli a ma ɲini a ka sun ko a fɔra k'i ka laadiriya k'i ni laadiriyara jamanadenw bɛ lafiya maa min tɛ seli o ye laadiri ye cogo di parce que an bɛ ka tubabu minnu filɛ k'u tilennen don wala u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ dama min tɔɲɔ bɛ tubabu jamana na o de ka ca an b'a kɔnɔ yan an b'a dɔn mɛ an tɛna an to mawujuw la n'an da dor'o la don o don parce que ni min ye sɛbɛn sɔrɔ dɔrɔn wala min ye lafiya bɔda sɔrɔ ale de bɛ tubabu tanu mais e nana balima joli joli sɔrɔ san 10 san 10 ni kɔ a dɔw ka furu sara o kɔfɛ a dɔw ɲɛnini o kɔfɛ dɔw yɛrɛ muso nana k'u minɛ k'u don kaso la dɔw yɛrɛ denw bɔsir'u la n'a fɔra ko e bɛ sara ni min ta e ka denbaya détruire ka ban nafa jumɛn b'a sara la hali étage 10 jɔ i denw jogo tiɲɛna wa hali kira nafa jumɛn b'o la hali nazara jamana a prisonnier caman ye dunandenw de ye o kumana mɔgɔ dama min mako sara ya o de ka ca min mako ɲɛna ye parce que n'i ka diinɛ tilali la e mako sara ala k'an kana o kumana dɔnnibaw bɛɛ y'o de fɔ ko yan a tigi ma kafiriya ma dama a ma baara kɛ mais ale yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ don nka a se ma kɛ k'a kɛ o de y'a to dɔnniba caman mujahid ikrima imam tabari imam qurtubi ya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun mais qurtubi ko yan khawariju de bɛ bɛɛ kafiriya ni aya ye ko wala hujjata lahum fi لأن هذه الآيات نزلت في اليهود أكو آيات تنجرا يهوديان نو بنا ويالا كدينا يلما وما كيتو بارا ما بهاني كما جرا يهوديا ولا تشوغو ولا نظر ولا نايا كي ولا كلين كي أكيتي كلين بقول أونكا يا هذا تايو فتوغني كو مغو فنا ني مشاركة كا نكيتنا إبي فرا مغوكا ما بنيباوي فنا ناناي إمام زمخشري ناناي ما وچama kuma na fen ka Fakhruddin Razi وچama ibn Abil Izz al-Hanafi kida to tahawiyatigi ma ako sisa ya ibn Abil Izz al-Hanafi ko da ako fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ghayru wajib kuna ya bla kuna kafo alaka sharia wajibite anka am liberté bambulo wa annahu mukhayyarun fi kafo liberté de do na jaranya mbake na majayake أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله ولا ما يدعى لغوشي كأسابوتي كفوينا فدوبو فانكو بربركتي كو كاسومبولوتيكي كاسورسونو ميكا جيناتي فين فولا أكو فهذا كفر أكبر ويكافر يا بلي بادي أكو nga don kafa kan kake ambi klimna ibada kan kake wa adala anhu ma atirafi bi annahu ayi jenga kabwa makasrare bado kafo akan kake ako fa haza asin kutakela dedo mai kutakela do amma ke alima so aka pratique ma bado chendo akan kake yo bedo famo de ka ko kono ko sebe na mogomi inni dumota ibana kake du islamai i sharia kan ka boli mais inni dungo de ya kana boli parce que yere sera mi yere jogo nya wala fen wore ye toni kala de ngani kon ko ka teke fio i kafirera o kuma don ba chama kuma na yoron ka
amo foko gelea parce que fɛn minnu bɛ adamaden kafiriya o fɛnw bɛ dɔ b'a fɔ sisan an ko la ilaha illallah kɛla ko ni a tɛ to jahanama kɔnɔ ni la ilaha illallah ko o bɛ ka kunfɛnw jama o bɛn'u kɛ sonyɛni kan mɔgɔ si t'a fɔ ko a ye taa sonyɛni kɛ parce que u b'o de fɔ ko la ilaha illallah ko jeliw b'a fɔ ninnu b'a fɔ ninnu b'a fɔ wariw bɛ jeliw kunna est ce que o ye wari dɔ bɛ ban wari la ko wari bɛ sɔn kunna wala sɔn bɛ ka wari suɲɛ est ce que o b'an ban wari la ko sɔn bɛ ka suɲɛ ni min ye la ilaha illallah fɔ n'a taara kojugu kan o y'o kungo de ye mais o tɛ mɔgɔ ban kan o tɛ dɔ bɔ la ilaha illallah k'i ma na o parce que kira bɛɛ cira ni la ilaha illallah de o tuma adamaden bɛ bange ni la ilaha illallah de i satɔ fana o de ɲinini fɛ i bɛ don silamɛya na fana ni kalimatu shahada de baya tɛ an y'o fɔ ka kɔrɔ n ko o kɛnɛ bɛ prévu o ma se k'a fɔ an bɛ taa a bɛ nin kitabu na a bɛ nin kitabu in na o kɛnɛ parce que n'i bɛ kuma a mɔgɔw fɛ kuma u yɛrɛ hakili bɛ min faamu parce que n'i ko Bukhari y'a fɔ ta Bukhari bonyalen t'u bolo Muslimu bonyalen t'u bolo n'i y'aw bɛna Bukhari fɔ o b'a fɔ de ko baya b'a kɔnɔ ɲɔnɛ Nabila Isa ka jigili bɛ Bukhari la a bɛ Muslimu na a bɛ Tirmizi la a bɛ Abu Dawuda la a bɛ Sunanu Nasa'i la a bɛ Imamu Maliki ka kitabu bɔlen Muwatta la a bɛ Imamu Shafi ka kitabu la Ummu na a bɛ Ahanafu ka kutubu la a bɛ Imam Ahmad ka Musnadu la ni Sunanu bɛɛ bɛnna ko Isa bɛ jigi n ko aw ko k'o tɛ jigi parce que o ma k'aw hakilila ye a t'a fɔ bilen ko Isa jigi bɛ Bukhari la mais ko baya bɛ Bukhari kɔnɔ o hakɛza mɔgɔ tɛ ni dungɔ ta o kuma na denmisɛnnin n'a bangena k'a sɔrɔ a fa ye silamɛ ye kira ko silamɛ de don o bɛ kɛnɛ kan hali sahaba muso dɔ y'a den kɔrɔta k'a jira kira la sallallahu alaihi wasallam hiji kɛnɛ kan ko alihaza hajjun yali hiji b'a kira ko a baraji b'i ye mais a m'a fɔ ko yali silamɛden tɔw fana ta bɛ taa parce que kira kan bɛ bɛɛ de ma ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نياما ولا لله ينكي وكرو دي بيد كودو bon silamɛya na fana an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ mali fara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan ni den bangena yanni dɔgɔkun cɛ a sara wala a sara san kelen sa o den fitinin an bɛ seli a su kan mun an bɛ seli a su kan a ma baya kɛ parce que silamɛden don a fa bɛ seli kerecɛnw b'anw fɛ yen mun na n'u den sara an tɛ seli o su kan a ye n jaabi nin na kɛ parce que u fa tɛ seli anw fɛ yen fana denyɛrɛnin a tile 7 an bɛ tɔgɔ da la ka sagaw faga la jeni de ko k'o ka kɛ n ko kira de ko saga k'o ka kɛ parce que silamɛden don mun an tɛ taa kerecɛnw ka du kɔnɔ wala busumanu n'u denw wolola an ka taa denkundi k'u la kira ko sɔlɔ sa an ka den yamaruya a san 7 ko a ka seli n'a sera san 10 n'a ma sɔn k'a bugɔ mun na san 7 an b'a fɔ k'a ka seli a dun ma baya kɛ u nana ko den tɛ wolo silamɛya kɔnɔ silamɛya la k'a bɛ wolo a kɔnɔ de ko n'a kɔrɔbayara de n'a ye baya kɛ k'a bɛ kɛ silamɛ mais yan'a ka kɔrɔbaya n'a sara mun an bɛ seli a su kan n'aw ko ko silamɛ tɛ se k'a ye na n'o fana ye jamana kɔnɔ a k'a fɔ ni denyɛrɛnin min sara a kana seli a ka fɔ a ka baya kɛ ni denyɛrɛnin min fana sara a kana sɔn walama ni denyɛrɛnin min bangena n'a fa sara ka muso kɔnɔbaratigi to a jigira a kana sɔn a k'a fa den tiɲɛ ta parce que silamɛ ni kafiri tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta chrétien ni silamɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'o kan mais n'e sara b'i muso kɔnɔma don n'a jigira sini a den b'i tiɲɛ ta o parce que silamɛ den de don mais ka taa suratul mumtahina ta dɔrɔn k'o aya ta k'o yɛlɛma k'o jira mɔgɔw la ko dɔnnibaaw de tun ye diinɛ dogo nin de y'a kɛcogo ye nin de ye baya ye ni ma nin kɛ allahu akbar halisa a bɛna tiɲɛ fɔ inshallah n bɛ min kɔni ɲini maliyɛnw fɛ an ka kalan kɛ fɛn min bɛ mɔgɔ kafiriya o bɛ yen o ni nin si tɛ kelen ninnu bɛ fɛn o fɛn kan k'a ɲagami k'a don an kun na kafiriya ni nin si tɛ kelen dɔnnibaaw ye fɛn minnu fɔ an tariqi tatabbu wal istiqra k'a fɔ fɛn min bɛ mɔgɔ kafiriya ashirku billah parce que ala y'o fɔ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ka fɛn fara ala kan o bɛ mɔgɔ kafiriya bon kufuru fana bɛ yen kufuru akbar bɛ yen i n'a fɔ shirkul akbar bɛ yen mushrikiya belebeleba bɛ yen i n'a fɔ filankafoya an ye min fɔ mushrikiya fitinin o fana bɛ yen i n'a fɔ riya'u yɛrɛjira o ye shirkul asghar ye ala k'an kisi ka bɔ o ma o kuma na fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ de faamu kosɛbɛ parce que kuma dɔw fana a bɛ se ka na hadisa la ko n'i ye nin kɛ i kafiriyara u t'o de faamu dɔ b'o ta ka mɔgɔ kafiriya i n'a fɔ la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ko kira ko sala ni taalen kɔfɛ a kana kɛ kafiri a bɛ ka ɲɔgɔn faga ko ɲɔgɔn fagala ye kafiri a bɛ dépend n'a tigi ye kɛlɛ kɛ ani ta'awilu dɔ b'a bolo i n'a fɔ Muawiya ala ka jɛmɛ kan ni Ali ye mankanw kɛ o ta'awil a bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ninnu kafira sahabaw don ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ni mumini jamakulu 2 ye kɛlɛ kɛ a k'u cɛ dilan mais ni kafiru don a tɛ fɔ k'a k'u cɛ dilan
o kuma na mushrikuya abe mogo bo dina na ibe ke kafiri wala ki dafale shula wala ma ki dafale duguda siri la wala kata sagaw kandige duguda siri ni be mushrikuya de ni be mushrikuya de o kuma na o de be fo mogo ye ka gelya wala ka fɛn dɔ don ni ala cɛ k'a fɔ nin y'an ka boli nin de b'anw sama ka se ala ma wala nin y'an ka jinɛ wala nin y'an ka kɔ ye ka taa nɔnɔ bɔ an na a bɛ fɔ a ye ka a fɔ de k'a danfa karisa i bɛ nin min kɛ nin ni seli tɛ taa n'i ye nin kɛ i bɛ kɛ kafiri ye i bɛ kɛ mushriku ye n'a y'a dɔn ka i tugu k'a kɛ sabanan fana mɔgɔ min i ma kafiriw kafiriya i ma mushriku kafiriya o bien e bolo ko kafiriw ka tagabolo de ka ɲi o de bɛ diɲɛ lafiya o de b'an kɛ tan o kuma na e fana bɛ kɛ kafiri de e fana bɛ kɛ kafiri de voilà o kuma na mɔgɔ min hakilila fana k'a fɔ taabolo wɛrɛ bɛ o ka ɲi ni kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam o kuma na an b'a fɔ fana i bɔra diinɛ na o bien kira sallallahu alaihi wa sallam nana ni fɛn dɔ ye o ma diya e ye e ko ko nɔ nin tɛ kɛ kira ye nin fɔ mɛ anw tɛ nin fɛ i kafiriyara hali ni bɛ seli i ye kira ka fɛn dɔ kɔn i dusukun na a kɛra hali a ka suna kira sallallahu alaihi wa sallam ka suna ye fɛn dɔ ye hali ni gɛsɛ de don e taara ka t'o saboter i n'a fɔ an fɛ dɔw b'o kɛ o y'a wɔɔrɔnan al-istihza'u bi shay'in min dini rasul sallallahu alaihi wa sallam ka kira ka diinɛ dɔ saboter ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum o kuma na hali an ka catiribɔlaw b'a kɛ ka taa seli lagosi walama ka sun lagosi walama ka musow ka hijabu lagosi n'i y'a kɛ i kafiriyara dɛ i kelen kɔ k'a mɛn k'a fɔ a bɛ maa kafiriya k'i tugu k'a kɛ o kuma na dɔw ka dansago hali u bɛ kira sallallahu alaihi wa sallam suna minnu fɔ wajurikɛlaw bɛ taa sigi ka to k'o lagosi ani mɔgɔ min ka baara ye kɔrɔti bɔ yen sihiru ka mɔgɔ dabali ka kuma yɛlɛmaw kɛ donso dɔw ka baara dɔ bɛ fɛnma yɛlɛmaw kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ o kuma na o bɛ mɔgɔ kafiriya o de y'a to sahiru kan ka faga de kɔrɔti bɔ na ani mɔgɔ min ka baara ye ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan k'u dɛmɛ silamɛw kan ka kɛ i n'a fɔ agent secret i bɛ taa silamɛw ka koɲɛ ta k'a di kafiriw ma ou bien mɔgɔ min fana e y'a tila k'a fɔ k'e bɛ se ka sariya dɔ sigi i yɛrɛ ye min tɛ kira ta ye sallallahu alaihi wa sallam e bɛ se ka bɔ kira ka sariya kɔfɛ bon sufi bɛɛ tɛ sufi dɔw ka baara dɔ tɛ juma seli o b'a ko juma bɛnnen don ka b'olu kan wala bato dɔw bɛnnen don ka b'u kan ɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ seli fo a sen bɛ funu e ko bato dɔ bɛnnen don ka b'i kan ou bien a sigilen b'a fɔ k'ale ɲɛ bɛ lawul mahfuzu la k'ale ɲɛ bɛ ko dogolenw na o kumana an b'a fɔ fana o tigi bɛ bɔ diinɛ na o tigi bɛ bɔ diinɛ na o kumana k'i kɔ don fana diinɛ kalan ma i ko i tɛ diinɛ fɛ i t'a kalan fɛ o kumana nin bɛɛ bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ na an b'a ala deli ala k'an bɛn sababa ma ala ka diinɛ ta fanga d'a ma ala ka diinɛ ta fanga d'a ma dɔnni ɲuman ala k'a d'a ma sitana dɔnni ala k'an kisi ka bɔ a ma an ka dɔnnibaw ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'u sabati tiɲɛ kan halisa an bɛ min fɔ an kalanden ɲɔgɔn ɲɛna an k'an cɛsiri diinɛ dɔnni ɲinini fɛ dɔnnibaw b'an ka jamana kɔnɔ ma ban alihamudulila mali kɔnɔ dɔnnibabaw bɛ yen sheikh sayid jomow bɛ yen Ustaz Sheikh Misbahu Agɛnw Barawele dɔnnibaw bɛ yen Murujan dɔnnibabaw bɛ yen Tuba kuranna durusilaw bɛ yen dɔnnibabaw bɛ yen n'an ye ninnu to yen fo k'a kɛ mɔgɔ mana kilasi 6 kilasi 3 kɛ ka t'i sigi k'i b'i sago fɔ diinɛ na jama ka yɛlɛ an b'a fɔ diinɛ to ye dɛ diinɛ to ye mali tun ye dɔnni jamana de ye mɔgɔw fatura minnu tɛmɛna Barawele Sheikh Denbaw Kole Yakubaw Tuba karamɔgɔbaw caman tɛmɛna Segu Mudir Saadu u ye kitabu bɔ olu ma ni ɲɔgɔnnaw fɔ ka mɔgɔw kafiriya ta wala k'a fɔ n'u donna tasuma na o tɛ bɔ wala Isa tɛ jigin u ma nin si fɔ mais anw de nana bi ka diinɛ yɛlɛma k'a kɛ hali ni dɔnniba ɲuman min kumana fana ka mɔgɔw bila u bɛ bɔ k'o tigi nɛni Allahu akbar n bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an kana ala k'an kana ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka dɔnni nafama d'a ma fili mana sɔrɔ yɔrɔ min ala k'o yafa an ye fili mana sɔrɔ yɔrɔ min ala k'o yafa an ye o kumana an b'a fɔ ya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc alhamdulillah an ka karamɔgɔ Konate ala k'i yɛrɛ mɛn an kɔrɔ dɛ i ka dawa nafaba de b'a la walayi ne yɛrɛ ye min nafa min sɔrɔ a kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ tɛ donc n bɛ ɲini ala fɛ ala ka an ka dɔnnibagaw bɔ minnu bɛ mali la ni mali kɔ kan u kan kalan et j'espère que Sinayogo i nana kalan kɛ n ka so na kalan kɛ n ka so a b'i nafa et i ka karamɔgɔ kɛ Ayidara min bɛ mali la an sardi ɲɛmɔgɔ a fɔ a ye a ka na an fɛ n b'a kalan fana diinɛ kɔnɔ parce que karamɔgɔ ɲumanw a dɔnnibagaw b'an bolo an bɛ se k'aw bɛɛ lajɛlen kalan an sardinikɛladenw a ye n'an fɛ an bɔ kalan parce que aw ka karamɔgɔ bɛɛ bɛ k'aw lafili hali sufi karamɔgɔ minnu bɛ mali la u ye diɲɛ de nata mun mago tɛ ala ka kira ka diinɛ na quoi
an yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ quoi donc an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kan na ala k'an ka jurumu bɛɛ yafa j'espère que vraiment a ye nafaba sɔrɔ an ka dawa nin la vraiment c'était très important et c'est un avertissement que j'ai lancé à Sinayogo, fais très attention à toi parce que je ne te lâcherai pas Inch'Allah. Donc اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بارك الله فيك لهما السلام عليكم